الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. अस्सलामु अलैकुम सामीन यकुम रजबुल मुरज्जब है 24 जनवरी है। आज की खबरों की शुरुआत जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगो के शोबा तजवीद के उस्ताद कारी मशकूर अहमद रशीदी कासमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। साथ ही जामिया में ही ज़ेर तालीम उन दो तलबा की रिपोर्ट भी पेश खिदमत है जिन्होंने माशाअल्लाह एक ही मजलिस में पूरा कुरान करीम सुनाया है। इनमें से एक का नाम फरदीन है और दूसरे का नाम मोहम्मद शाहवेज है। असातिज़ा में मौलाना शकील अहमद और मौलाना रईस अहमद हैं। ये एक तरगीबी अमल होता है। فعصى فرعون الرسول فأخذناه
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ما شاء الله ما شاء الله يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان